السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بكم مزيانين. دونك اليوم غادي يكون عندنا اول فيديو في واحد السلسله ديال الفيديوهات اللي غتكون كتهتم بلا كونطابيلتي جينيرال. دونك هاد لا فورماسيون غتكون تكون من بليزيور شابيتر. هاد لا فورماسيون ديستيني لي étudiants qui débutent en comptabilité générale. C'est la première fois اللي يقراو فيها لا كونطابيلتي لاننا غادي نبداو من لي باز. دونك وغنبقاو نزيدو شويه بشويه ان شاء الله حتى نساليو tous les chapitres concernant la comptabilité générale. Donc غادي يكونوا aussi bien des exercices, des études de cas, des corrigés des examens, ou bien sûr je reste à votre disposition باش نجاوبكم على les commentaires ديالكم si vous avez des éléments اللي ما كانوش مفهومين في la vidéo, ou là si vous avez des questions ou là des exercices اللي ما فهمتوهمش etc. Donc bien sûr les commentaires sont faits pour ça. غادي تطرحوا الاسئله ديالكم في لي كومونتير وغادي نجاوبكم. و فوالا دونك كنتمنى ان شاء الله لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم وتابوناو لاشين وبيان سور تعملوا ام لا فيديو الى عجبتكم. دونك نبداو على بركه الله. Donc le premier chapitre c'est une introduction générale à la comptabilité. Donc on va commencer par une définition de la comptabilité et bien sûr de son rôle. Donc la comptabilité générale est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et de fournir, après un traitement approprié, le traitement comptable bien sûr, un ensemble d'informations destinées aux différents utilisateurs. Donc on collecte des informations financières, on les saisit, soit un logiciel de traitement comptable, soit كنكتبوهم في un journal يعني بيتنا. دونك كاين l'enregistrement ديال لي دوني من بعد كنتريتيوهم يعني كنعملوا حسابات باش كنخرجوا بواحد لونسومبل دي زانفورماسيون. دونك هاد لي زانفورماسيون بيان سور هو كيكون الريزولتا يعني واش ربحت ولا خسرت، كيكونوا دونك سيفي ديال تي في ا اللي انا كنبقى نعمل ديكلاراسيون سوا مونسيوال سوا تريمستريال. دونك كاين بزاف ديال لي زانفورماسيون اللي كنخرجوا بهم من لا كونطابيلتي. هادشي كامل طبعا غادي نشوفوه مقدم يعني بارا سويت بالديتاي ديالو. دونك هادي غير واحد ديفينيسيون اللي مختصره على لا كونطابيلتي. نبداو دونك علاش كنعملوا لا كونطابيلتي. لاننا خصنا نعرفوا تو سامبلومون يعني اول حاجه اللي هي بازيك واش خسرنا ولا ربحنا. يعني اي واحد ملي كيتلونسا في ان بروجي ولا خدام في شي شركه عامل شركه ديالو دونك خصو يعرف راسو واش ربح ولا خسر. يعني هذا هدف ديال لا سوسيتي، نعرف راسي واش خسرت ولا ربحت اللي هو كيتسمى لو ريزولتا كونطابل. بور ليتا لان لا كونطابيلتي جينيرال واخا نقولوا انا ما بغيتش كاع نعرف راسي واش خسرت ولا ربحت، l'État il exige la comptabilité générale. Donc c'est obligatoire par l'État. Donc c'est une obligation باش l'État كتعرفك واش ربحتي ولا خسرتي باش كتحسب لك الضريبه على داك الريزولتا اللي غيخرج لك. دونك اول ثاني حاجه اللي غادي نشوفو دونك هي لو بيلان اي لي كونت دو سيتوياسيون. دونك شنو هو لو بيلان؟ كنسمعوا دائما لو بيلان، خرجنا البيلان وجنا البيلان اكسيتيرا. دونك دابا حنا في شهر مارس و لي سوسيتي دونك باقي عندهم حتى لو 31 مارس باش يديبوزيو لو بيلان ديالهم. دونك شنو هو هذا لو بيلان؟ لو بيلان est un document comptable que chaque entreprise doit produire au moins une fois par année. Donc هي تقدر تعملو في وسط العام pour des raisons يعني pour des raisons ديال l'entreprise هي باغا تعرف لا سيتوياسيون ديالها، مي ليتا exige انها تكون عندها au moins une fois par année لي نورمالمون باش كنكلوتوريو ليكزارسيس كونطابل. شنو هو ليكزارسيس كونطابل؟ هو العام الكونطابل. العام الكونطابل كيبدا من لو 1 جونفي دونك لو 1 ان حتى لو 31 12 يعني عام. ولكن يقدر ليكزارسيس كونطابل يبدا من مثلا الا بديت انا الكرياسيون دو سوسيتي ديالي ما بديتش من لو 1 جونفي، بديت من نص العام. دونك ليكزارسيس كونطابل يقدر يكون ماشي هو ça coïncide pas nécessairement avec l'année civile, mais normalement toutes les entreprises ils préfèrent que l'exercice comptable coïncide avec l'année civile. Donc كيبداوها من le 1er janvier où il termine في le 31 12 وليتا كتعطيهم 3 شهور باش يخدموا لو بيلان وكنديبوزيو لو بيلان avant le 31 mars. Donc le bilan شنو هو؟ donc il fait le point sur la situation du patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Donc فحال واحد التصويره كنعرفوا السيتوياسيون فواحد المومون دوني. يعني ما كيعطينيش شنو وقع في العام، ما كيعطيني في الاخر د العام باش طلعت شنو عندي في الباتريمون،
يعني في la richesse ديال l'entreprise شنو عندي comme patrimoine. Bon, j'essaie un petit peu de traduire les termes techniques pour une meilleure compréhension. Donc نحاول نترجم لكم شي شويه. Donc le patrimoine هو شنو tout ce qui possède l'entreprise. ولكن في داك لو مومون دوني يعني في 31 12 ديال ديك العام ما نعرفش انا شنو شريت وشنو بيت شنو الحركه اللي تمت في وسط العام، مي كنعرف الريزولطا. يعني علاش كتسمى ان كونت دو سيتوياسيون، يعني كتعطيني واحد النظره على لا سيتوياسيون ولا سونتي فينانسيير دو لونتربريز في لو مومون دوني اللي هو لو 31 12 ان يعني كل عام سواء 2018 سواء 2017 العام اللي خدامين فيه. Donc voilà, le bilan se présente sous forme d'un tableau. Donc il y a un tableau divisé en deux parties. On a le passif ou l'actif. Donc le passif, c'est qui qu'on fait. Le passif qui qu'on fait les ressources financières. Le capital, un apport personnel, capital il y a un créé l'entreprise Egypt Flous, un crédit auprès des établissements de crédit, crédit de la banque, etc. Les fournisseurs اللي باقي ما خلصهمش يعني les crédits اللي عندي vis-à-vis des fournisseurs etc. donc هادو كاملين كيكونوا في الباسيف. وفي الاكتيف هما لي زومبلوا، يعني ديك الفلوس اللي انا جبت ولا اللي عندي في الباسيف هما اللي كيفينانسيو لي لي زيليمون دو لاكتيف. ولي زيليمون دو لاكتيف كيكون فيهم الماتيريال اللي شريت، لي مارشانديز اللي عندي، لي كليون، لا بنك ولا كاس، هما اللي كيكونوا في الاكتيف. دونك بحال اللي كتشوفوا هنايا، دونك الباسيف كيكون فيه لي زوريجين ديال الفينانسمون، و لاكتيف هما تو لي زونسامبل دو بيان. لي بيان كيتسموا هما لي بيان يعني هما الماتيريال اكسترا اللي انا شريت كيتسموا دي بيان فيزيك. دونك اكيزيسيون دي بيان دورابل، ستوك دو مارشانديز، كريدي اكوردي او كليون، افوار اون بانك، افوار اون كيس اكسترا. دونك هنا كيكونوا عندي لا كلاس. دونك يكون عندكم الناس اللي كيخدموا دابا لا كونتابيلتي اللي كيقراو الكونتابيلتي بيان سور غتكونوا خديتو لو بلان كونطابل. داك لو بلان كونطابل جينيرال ماروكان ديك الكتيب الاحمر الصغير. دونك هذاك غادي تجبروا فيه لي كلاس يعني كل كونت كيكون عندنا فواحد لا كلاس. دونك في الباسيف شنو هما لي كلاس اللي كيدخلوا في الباسيف؟ هي لا كلاس 1 لا كلاس 4 و لي كلاس تريزوري. دونك في الباسيف قليل فين كيكونوا. دونك عندنا لا كلاس 1 و 4 وفي الاكتيف غادي نجبروا لا كلاس 2 لا كلاس 3 و لي دو كلاس ديال لا كلاس ديال التريزوري اللي هي لا كلاس 5. دونك 5 غادي نجبروا فيها اغلبيه لي دو كونت ديال بنك و كيس. سي بون. عندنا واحد القاعده كتقول دونك ملي كنوجد لو بيلون ديالي ضروري خصني شي حاجه كتسمى ليكيليبر كونطابل. ليكيليبر كونطابل يعني ضروري عندي ديبي كيساوي الكريدي، لاكتيف كيساوي الباسيف اكسيتيرا. دونك عندي في البيلون خصني يكون عندي التوتال يعني لي مونطون اللي عندي في الاكتيف غيكونوا كيتساويو لي مع لي مونطون اللي عندي في الباسيف. سي لوجيك. الباسيف هما الفلوس اللي انا خسرتهم، خصني نبين فين خسرتهم كاملين غيكونوا عندي في الاكتيف. دونك قد اللي عندي في الباسيف قد اللي خصو يكون عندي في الاكتيف، سينو كيكون لو بيلون غلط. Donc les différents éléments constitutifs de l'actif et du passif sont appelés les postes du bilan. La durée légale entre deux bilans successifs est une année. C'est l'exercice comptable. Donc une année, bien sûr, le bilan qui traite كل عام وأغلبية l'exercice comptable ça coïncide avec l'année civile qui dame le 1er janvier ou qui s'allie le 31/12/N. Donc on commence par un premier exemple illustratif. Très simple. Donc, le 1er janvier 2017, Ahmed décide de créer sa propre entreprise. Il apporte une somme globale de 500 000 dirhams, dont 280 000 déposés en caisse et le reste en banque. Le premier travail à faire, quelles sont les ressources et les emplois. Donc, on a les ressources, donc c'est clair, Ahmed a apporté une somme, donc le capital. Ou les emplois, on a deux emplois, il y a la caisse ou la banque. Donc, nous allons la caisse ou la banque. Présenter le bilan au 1er janvier. Donc le bilan dit le 1er janvier qui compte un bilan d'ouverture. نشوفوا البيلان كيفاش غادي نعملوا. Donc le bilan غيكون بحال هكا. عندنا l'actif, le montant, passif ou le montant. Donc le passif غيكون عندي le capital اللي هو 500 000 و l'actif غادي يكونوا عندي les comptes de trésorerie, la banque ou la caisse. Donc la banque عارفين المونطون اللي غادي يكون في لاكيز هو 280,000. دونك اوتوماتيكمون لا بنك غادي يكون فيها
500,000 ناقص 280,000 لأن ضروري خصني يكون عندي لو باسيف كيساوي لاكتيف. دونك كتبقى لي 220,000. Deuxième exemple. Donc, on a les éléments constituant le patrimoine d'une entreprise au 1er janvier 2016 sont les suivants. Un emprunt auprès des établissements de crédit 200,000 dirham, le capital 5,1 matériel 3 millions, marchandises 200,000 dirhams, avoir en banque 1,8 million, avoir à la caisse donc 300,000. Travail à faire, quelles sont les ressources et les emplois. Donc la même chose, c'est un bilan d'ouverture. Donc les ressources, on a deux ressources. On a un emprunt, on a un crédit de la banque, un emprunt auprès des établissements de crédit. Ou on a le capital qui est les associés في l'ouverture ديال l'entreprise. Donc عندنا les emplois شنو غادي يكونوا عندي شنو شريت بهاد الفلوس ولا فين عملتهم. donc شريت des matériels, des marchandises ou déposé شويه في la banque وشويه. donc le bilan غادي يجي بحال هكذا. في l'actif غادي يكونوا عندي les emplois اللي هو matériel غادي يكون في la classe 2, marchandises في la classe 3, banque au caisse في la classe 5. donc غادي نعمل كل واحد le montant ديالو. وفي الباسيف غادي يكونوا عندنا لي دو éléments le capital ou l'emprunt auprès des établissements de crédit حتى هو كل واحد بالمونطون ديالو. ولا جينا نفيريفيو ليكيليبر دونك غادي نجمعوا لي مونطون اللي كاينين في الباسيف وغادي نلقاوهم كيساويونا effectivement لي مونطون اللي عندنا في الاكتيف. دونك الفيديو يتوش à sa fin. كنتمنى تكون عجبتكم الفيديو. سيتي سامبل جوست دي زيكزامبل ديليستراسيون بساطين بزاف. دونك بور لي جون اللي عاد كيبداو يكتشفوا لا كونطابيلتي وعاد بداو يعني pour la première fois يشوفوا شنو هي لا كونطابيلتي شنو هو البيلان اكسيتيرا. دونك ان شاء الله لي فيديوز اللي من بعد غادي يكونوا ان بو بلو ابروفوندي يعني غادي نشوفوا حاجات اكثر من هكذا. و الى عجبكم الفيديو دونك ما تنساوش لايك وابونيو لاشين. ميرسي.